तमे चिंता काहे करूच सबदिन पर फेरी आसबि Krishna Chada
ଛାଡ଼ି ମଥୁରା ଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ କିପରି ପ୍ରଭୁ? ଥରେ ମାତ୍ର ମୋ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଦେଖ ଏବଂ ତୁମର ବସ୍ତ୍ର ମୋତେ ଦିଅ, ପରେ ଜାଣିପାରିବ ମୋ ହୃଦୟରେ କି ଭାବନା ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ। आहे जीवन सर्वस्व वृंदावन सासी एतिकी मात्र प्रार्थना करुछि दासी राधानी मधु सामसु कालिनी विदारा मोरे कथारे मोरा जुनारी मारा की मथुरा पुरु आसी बाहे मेरी देखिया सहस्तारे सुचि देवी चारी गो। लेखिदियो प्रभु स्वहस्ତରେ लेखिदियो। ଠିକ ଅଛି ରାଧେ, ମୁଁ ଏଇ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ମୋ ଆଖିର ନୟନ କାଲିରେ ଲେଖି ଦେଉଛି।